Mukader zamoli Metina da ga barem sasluša jer je on krenuo kod tužioca sada zbog nje. Ipak, Metin odlučuje da sasluša svoju majku, te njih dvoje staju pored automobila. Mukader govori da je to sve bio Nusretov plan i da je ona bila u igri. Metin se tada okreće majci govoreći da može da shvati njenu mladost i sve, ali zašto je uopšte pokušavala tako nešto i šta može reći za karte koje je podmetnula Džihanu. Mukader opet klekne moleći Metina da joj oprosti za to, ali nije imala drugog izbora i da on ne zna kako je u njenoj duši nakon svega što je uradila. U tom trenutku se iza njih pojavljuju Džihan i Hančer u automobilu, koji slučajno prolaze tom ulicom. Mukader moli Metina da im ne kaže ništa, a nakon što Džihan i Hančer izađu iz automobila, oni pitaju da li je sve u redu i šta se desilo. Mukader govori da joj se automobil pokvario i da je Metin slučajno naišao i popravio ga. Metin gleda u Mukader razmišljajući da li da joj izađe u susret, te odlučuje da to uradi. On govori da je auto sada popravljan i da mogu ići kući, ali da Mukader ide sa njima, a ne sa svojim automobilom. Nakon što Metin ode, Mukader je potrebna tableta za smirenje, jer joj je skočio pritisak od svega što se desilo. Metin se vraća kući gdje ga dočekuju nasmejane Sinem i Mine i sve izgleda lepo, ali da vidimo kakav će biti dalji tok epizode. Sila razmišlja u svojoj sobi o tome šta bi se moglo desiti i tada čuje da su se ukućani vratili. Ona izlazi u hodnik da pita Hanča šta se desilo, a ona odgovara da se Mukader osjeća loše i da su je sreli kako stoji sa Metinom u jednoj ulici. Sila shvata da joj je Mukader odala i sada mora smisliti plan kako će izaći pred Metina. Džihan odlazi u radnu sobu gdje vidi Metina na stolici i pita ga šta se desilo sa Mukader i zašto je onako izgledala misleći da su se njih dvoje opet posvađali. Metin govori da to nije istina, već je sreo Mukader na putu kako stoji uplašeno. Džihan govori da joj je možda skočio pritisak nakon što se automobil pokvario, a Metin to potvrđuje. On dodaje još da je njihova majka ostarila i da je ovo danas siguran signal da njeno zdravlje nije najbolje. Još uvijek ne znamo zašto je Metin pristao na ovaj uslov da sačuva Mukader i kakav plan sada ima. S druge strane, Servet dolazi u kuću Yildiz, gdje je trenutno samo Derya. On govori da je došao da proveri Emira jer ga je jedan čovjek oborio i posle ne zna šta se desilo. Derya govori da je Emir uplašan i da ništa ne zna, a Servet govori Deri da će sutra doći da je vodi odavde sa Emirom i da se spremi, te odlazi kući. Sila odlazi kod Mukader u sobu govoreći da je sve upropastila i da se sada Sila mora sama izvući. Ovdje vidimo da konci koje su Mukader i Sila držale sada pucaju i da njihov brod tone. Mukader govori Sili da je za ovo kriva njena ambicija kako bi dobila ono što želi i da su zajedno u ovom problemu. Sila izlazi iz sobe i nailazi na Metina koji se prvo osmehne nakon što vidi svoju mlađu sestru, pitajući da li je to otišla na sastanak sa svojom partnerkom. Sila govori da je Mukader na sve nagovorila i da ona nije ništa kriva, jer zna kakva je njegova majka opasna žena. Metin se približava Sili govoreći da njoj i Mukader treba davati časove kako da se ponašaju u životu, ali da on sada nema za to vremena. Metin dodaje da Sila ne misli da se izvukla jer će i ona doći na red. Nakon toga Metin odlazi u Mukaderinu sobu i vidi kako ona lomi jednu porcelansku kutiju. Metin govori Mukader da ona ovo uvek radi kada se kasno pokaje za neke stvari, te pita da li još uvek stoji ono da će uraditi šta god on poželi. Mukader se još uvek plaši Metina govoreći da će sve uraditi da sačuva svoju porodicu, pa čak može preći da živi u kuću preko puta kako je ne bi gledao neki period. Metin se približava majci govoreći da se u srednjem veku znala kazna za ljude koji rade ovakve stvari, ali da će on razmisliti do večeras šta da uradi. Metin odlazi u svoju sobu i zove nekoga govoreći mu da započne postupak i da uradi šta god je potrebno da se to završi. Šta je tačno Metinov plan? Sinem dolazi u sobu i vidi Metina koji se svečano spremio. Ona ga pita da li negdje ide jer je večera spremna, a on govori da ne ide, ali da večeras ima poseban razlog za ovo, te zamoli Sinem da Mine jede u svojoj sobi, zato što svi za stolom moraju da popričaju o nečemu. Mina je napravila Metinu tortu kao iznenađenje, ali večeras će morati malo da sačeka.
Svi sedaju da večeraju u vili Deviloglu, sem Mukader koja nije tu. Metin govori Gulsum da je zove, ali da obavezno naglasi da je Metin zove. Gulsum odlazi u Mukaderinu sobu i zove je, naglašavajući da Metin lično traži da dođe, a ona govori da će doći. Svi ukućani vide da je nešto drugačije i da Metinovo ponašanje nije isto nakon onog susreta njega i Mukader kod automobila. Mukader dolazi, a Metin ustaje i pomaže joj da sedne za stolicu, što biva još čudnije. Sila pomisli da je bolje da je otišla iz vile nego da prisustvuje ovde, jer shvata da će Metin večeras da uradi nešto čudno. Metin tada svim ukućanima saopštava da se brine za svoju majku i da su njih dvoje pričali danas o tome šta bi bilo najbolje da urade. Mukader je predložila da se udalji neko vreme od ukućana kako bi dobila posebnu pomoć, a Metin je odlučio da to bude u klinici gde je on bio 8 godina. Ova vest ostavi sve ukućane začuđene, ali oni ne shvataju o čemu se radi. Mukader se još više uplaši nakon ovog Metinovog izlaganja, a on je pita da li je slagao nešto jer su pričali o tome. Mukader ne zna šta da uradi, sem da zamoli ukućane da je ne odvode tamo. Ona se obraća Džihanu da popriča sa Metinom i da se taman počela dobro slagati sa snajama, što znači da nije za tu ustanovu. Sinem i Hančer govore Metinu da ne bi trebalo da Mukader ide u tu kliniku, jer može ostati ovde, a Džihan dodaje da ona je najsigurnija pored njih. Metin se obraća ukućanima govoreći da će se posle kajati što ga nisu poslušali, ali da li će nastaviti ovu temu? On ustaje i odlazi sa Mine napolje kako bi pojeli tortu koju je ona napravila i bili malo zajedno. U međuvremenu, Džemil odlazi da potraži pomoć od Ertugrula, jer nije imao kome da se obrati. On govori kako je nekada davno pitao Alije šta je brak, a njen odgovor je bio kada dve kašike zajedno mešaju čorbu. Džemil tada nije shvatio Alijine reči, ali nakon nekog vremena je shvatio da je mnogo toga potrebno uopšte da dođe do trpeze u jednoj porodici. Ertugrul govori Džemilu da je on glava kuće i da treba da se bori za svoju porodicu, a glavna stvar je da samo veruje da to može da uradi. Derja plače u kući, a Esma je vidi pitajući šta se desilo. Derja priznaje sve Esmi šta je uradila i da je dala lažnu nadu svom bivšem mužu dok je bila odvojena od Džemila, a da sada ne može da ga se otarasi kada joj je stalo do Džemila. Derja shvata svoju krivicu i zove Džemila nekoliko puta na telefon, ali on se ne javlja jer je Derja mnogo povredila njegova osjećanja. Vraćamo se na situaciju u vili. Sinem odlazi kod Metine i Mine, videvši da njih dvoje puštaju papirne brodove u bazen. Sinem joj govori da je kasno i da treba da ide da spava, a Mine odlazi. Sinem ostaje sa Metinom koji govori da je u njegovoj sobi bio pogled na more i da je stalno gledao brodove, misleći da će jedan doći i odvesti ga odatle. Međutim, nakon prestanka korišćenja lekova, shvatio je da nema ni mora, ni brodova, a Sinem ga samo tužno pogleda. Hančar sa Džihanom uspavljuje Efehana, te njih dvoje pričaju o tome šta se desilo večeras. Hančar pogleda u Džihana, pitajući da li će stati na stranu svoje majke, kako je Metin ne bi poslao u kliniku. Šta će biti Džihanov odgovor i da li će izaći u susret svojoj majci?